especial. Amen. It's the most special week in Christianity, in the history of mankind. Es la semana más especial en la historia del mundo. Not just Christianity, but all of us. No solamente en el Come on, it's cristianismo, pero available del to mundo. whoever believes. La palabra dice que la persona que crea. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, thank you for your word. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Holy Spirit, I ask that you would come Espíritu Santo, pido que vengas and give us insight into the kingdom of God. y darnos conocimiento en el reino de Dios. I thank you for the anointing to preach and teach. Doy gracias por la unción para enseñar y predicar. God, help me communicate your truth today. Dios, ayúdame a comunicar tu verdad Help me hoy. preach your word. Ayúdame a predicar tu Your palabra. word is Tu truth. palabra es verdad. And let us have a greater understanding of what was accomplished on the cross. Déjanos tener un conocimiento más grande de lo que sucedió en la We cruz. look to you tonight Miramos hacia ti hoy in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Amen and amen. All right, well, praise the Lord. God is good. How many of you know what we're talking about tonight? Dios es bueno. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando hoy? We're on the road to Calvary, right? Estamos en el camino al Calvario, ¿verdad? And I might not talk long tonight Y tal vez no predique mucho tiempo hoy, because there's a simple truth that I want to communicate. porque hay una verdad simple que quiero comunicar. But tonight I want to paint a picture as we go on the road to Calvary. Pero hoy quiero darles una imagen mientras vamos al camino hacia el Calvario. You see, on the way to Calvary, Porque ves, en el camino al Calvario there are different moments in Scripture that stand out. hay diferentes momentos en la Escritura que se nos salen. We can't afford to miss these moments as believers. No podemos perder estos momentos como creyentes. There are places Hay lugares that give you insight into the heart of God que nos dan conocimiento al corazón de and Dios what God was going to accomplish through the resurrection of y lo Christ. que Dios iba a cumplir a través de la resurrección de Cristo. One of those moments that we discover on the road to Calvary Uno de esos momentos que descubrimos en el camino al Calvario is Jesus' interaction with the man Barabbas. es la interacción que tuvo Jesús con el hombre Barrabás. How many of you have heard of Barabbas? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Barrabás? It's a powerful story, Es una historia poderosa and if you read right past it, you'll miss what just happened. y si la lees rápidamente vas a perder lo que sucedió. And I believe that it's one of the most significant stories as you see the cross of Christ. Y yo creo que es una de las historias más significantes cuando hablamos de la cruz de Cristo. So we're going to start in Matthew 27, Así que vamos a empezar en Mateo 27, and we're going to read from 15 to 26. del 15 al 26. It says, "Now at the feast, the governor was accustomed to release for the people any one prisoner whom they wanted. At that time, they were holding a notorious prisoner called Barabbas. So when the people gathered together, Pilate said to them, 'Whom do you want me to release for you, Barabbas or Jesus, who is called Christ?' For he knew that because of envy, they had handed him over." Dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Verse 19, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent him a message saying, "Have nothing to do with that righteous man. For last night I suffered greatly in a dream because of him." But the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas and to put Jesus to death. But the governor said to them, "Which of the two do you want me to release for you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Crucify him." And he said, "Why? What evil has he done?" But they kept shouting all the more, saying, "Crucify him." 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieron a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Verse 24, when Pilate saw that he was accomplishing nothing, but rather that a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to that yourselves." And all the people said, "His blood shall be on us and on our children." Then he released Barabbas for them, but after having Jesus scourged, he handed him over to be crucified.
Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. You see, there are moments in life that something shifts and changes absolutely everything. Pues hay momentos en la vida cuando algo cambia y cambia todo absolutamente. For us, that was the resurrection of Jesus Christ. Para nosotros eso fue la resurrección de Jesucristo. The resurrection secured our victory La resurrección aseguró nuestra victoria so that we can have dominion, power, and authority over all of the works of the enemy. para que pudiéramos tener dominio y poder sobre todas las obras del enemigo. So now when you call on the name of Jesus, Y ahora cuando llamas en el nombre de again, Jesús, everything changes. otra vez todo cambia. God becomes your father, Dios se convierte en tu padre, Satan becomes defeated, Satanás es derrotado and you can now walk in the reality of this new life. y ahora puedes caminar en la realidad de esta nueva vida. But in order to understand the victory that was accomplished on Sunday, Pero para entender la victoria que fue ganada el domingo, you have to zoom in on key moments. tienes que acercarte a ciertos momentos. This is one of those key moments. Este es uno de esos ciertos momentos. What we just read Lo que acabamos de leer is one of the clearest pictures of the gospel in all of Scripture. es una de las fotos más claras del evangelio en toda la palabra. And Barabbas was the first picture of what Jesus was about to do for humanity. Y Barrabás es la primera imagen de lo que Jesús iba a hacer para toda la humanidad. And what's interesting about the story is this. Lo que es interesante de la historia es esto. We don't know much about Barabbas. No conocemos mucho de Barrabás. We don't know if he was a Jew or a Gentile. No sabemos si era judío o gentil. We don't know what crimes exactly he committed. No sabemos qué cosas hizo de criminal. But what we do know is this, Pero lo que sí sabemos es esto. is that he was a criminal, Que era criminal, he was a murderer, era alguien que mataba and he was 100% guilty. y era 100% culpable. This is what we know about him. Eso es lo que conocemos de él. And before we read this story, Y antes de leer esta historia, you know, I think a lot of times we like to distance ourselves from him. yo pienso que muchas veces nos queremos alejar de él. Oh, well, I'm not that bad. Pues yo no soy tan mal como él. But before we distance ourselves from him, Pero antes de que te alejes de él, we have to realize that we have a lot more in common with him than we think. tenemos que realizar que tenemos mucho más en común con él que de lo He que was pensamos. 100% guilty, Él era 100% culpable and we were 100% y guilty. nosotros éramos 100% culpables. Look at verse 16 again Mira versículo 16 otra vez, in Matthew 27. en Mateo 27. It says, at that time, they were holding a notorious prisoner called Barabbas. Dice, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. So he was a notorious prisoner, right? Así que era un preso famoso, ¿verdad? Everybody knew who this was. Todos lo conocían. You know, if you go up to a random person on the streets Y si te acercas a alguien en la calle and you say, well, have you heard of this man? y le dices, ¿has escuchado de este hombre? They'll say, yeah, we've heard of him. Para decir, sí, hemos oído de He's a él. murderer. Él es el que mata. He led a rebellion. Él era líder de una He's rebelión. guilty. Él es culpable. And what happens? ¿Y qué sucede? Pilate brings him out, El piloto lo trae, stands him enfrente, next to the perfect person, lo pone al lado de la persona perfecta. and when he does that, Y cuando hace eso, he thinks, well, surely they can't choose this murderer él piensa, seguramente no van a escoger a este asesino over Jesus. sobre Jesús. And now Barabbas is standing there guilty. Y ahora aquí está Barrabás culpable, He's exposed, está exponido, guilty of sin, condemned, right? culpable de pecado, Which is exactly where we stood. y es igual donde nosotros estuvimos parados, Waiting judgment, esperando el juicio, guilty, full of culpables, sin, llenos de pecado, awaiting judgment. esperando nuestro juicio. You see, in Romans chapter 3, Porque en Romanos capítulo 3, verse 23, it says this. versículo 23 dice esto. It says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. So we were not neutral, right? Así que no éramos neutrales, ¿verdad? We were not half good. No éramos mitad buenos, We were not mostly good. no éramos casi todo bueno, We were guilty éramos culpables before God. antes de Dios. And just like Barabbas was standing there guilty, Igual como Barrabás estaba parado ahí culpable, so were we.
también estábamos nosotros. Again, in order to understand the resurrection, Otra vez, en orden para entender la you resurrección, have to understand where you were. tienes que entender dónde In order estabas. to understand where God has taken you, Para entender dónde Dios te ha llevado, you have to understand where you started. tienes que entender dónde empezaste. You know, a lot of times, like I said, people like to identify with certain people. Como dije, muchas veces la gente le gusta identificarse con otra gente. No, I don't identify with Barabbas. Yo no me identifico con Barrabás. I'm not that bad. Yo no soy tan mal. I'm not a murderer. Yo no soy asesino. You're not that bad compared to who? No eres tan mal comparado a quién. Another sinner ¿Otro pecador? or a holy God? ¿O un Dios santo? No, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. No, la Biblia nos dice por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. You've come short. Tú no alcanzas. I've come short. Yo no alcanzo. I didn't measure up to his standard of perfection. Yo no caigo a su medida de perfección. The attitudes, the behaviors, the bad habits. Las actitudes, los comportamientos, los malos comportamientos. You know, I may not be the worst sinner, Puede ser que yo no sea el peor pecador, but I was still guilty. pero todavía era culpable. And again, we like to identify with certain people, right? Y otra vez nos gusta identificar con cierta gente. I'm not Barabbas. Yo no soy Barrabás. I'm definitely not Jesus. I'm not perfect, Definitivamente no soy Jesús, no soy perfecto, but I'm not Barabbas. pero no soy Barrabás. So maybe we identify with the crowd, Entonces tal vez te identificas con la multitud, watching it all happen, mirando todo suceder, yelling, crucify him. gritando crucifícalo. But the truth is that we were Barabbas. Pero la verdad es que sí éramos We Barrabás. were guilty Éramos culpables with no way out. sin ninguna manera We were de ser libres. exposed. Éramos We were exponidos, filled with sin éramos llenos de pecado with no way out. sin ninguna salida. You know, the church calls this extreme preaching. La iglesia llama esto predicación extrema, This is called the gospel. pero esto se llama el evangelio. The only way you can get your prayers answered, La única manera que puedes hacer que tus oraciones sean respuestas, the only way that you can get your prayers heard, la única manera que tus oraciones pueden be ser prosperous, oídas y ser is because of prósperos what Christ had done for you. es por lo que Cristo hizo por ti. Because separated from him, Porque separado de Él, we're sinners. somos pecadores. Our righteousness is as a filthy rags. Nuestra justicia es como trapos sucios. And again, we were guilty. Y otra vez éramos culpables. We were guilty. Éramos culpables. Look at Ephesians chapter 2, verse 1. Vamos a Efesios 2, versículo 1 to 3. 1 al 3. It says, And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So again it says, And were by nature children of wrath, even as the rest. Y otra vez dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Even as the rest. Lo mismo que los Dead demás. like Barabbas. Muertos como Barrabás. Not half dead, not sort of dead, not kind of dead, but dead. No más o menos muerto, medio muerto, casi muerto, éramos muertos. Living in sin. Viviendo en pecado. Separated from God. Separados de A Dios. child of wrath. Un hijo de ira. That's why the Bible says, For the wages of sin is death. Por eso la Biblia dice que las ganancias del pecado es muerte. Again, so just like Barabbas is standing there guilty, Así que otra vez, así como Barrabás está parado culpable, so were we. también nosotros, So were you. también tú. We cannot take for granted what Jesus did on the cross. No podemos tomar ligero lo que Jesús hizo en la cruz. The whole point of the cross Todo el punto de la cruz was to reach out to sinners era acercarse a los pecadores and reconcile them to mankind. y reconciliarlos a la humanidad. So we deserved separation. Así que nosotros merecíamos separación. We deserved punishment. Merecíamos el ser culpables. El castigo. This was Barabbas. Esto era Barrabás. This was us. Esto era nosotros. Guilty Culpables with no hope. sin esperanza. Guilty Culpables with no way out. sin salida.
So we need to understand this. Así que tenemos que entender esto. But thank God Pero gracias a Dios that there was not just one man, que no era solamente un hombre, but there was another man, pero había otro an hombre, innocent man. un hombre inocente. And the story doesn't end with Y la Barabbas, historia no termina con Barrabás, but it starts with Jesus. pero Amen? empieza con Jesús. So let's continue reading. Así que vamos a continuar leyendo. The first part of Matthew 27:19, La primera parte de Mateo 27:19. just the first half, it says, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent him a message saying, have nothing to do with that righteous man. 27:19 dice, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo. So she calls him a righteous man, right? Entonces ella lo llama un hombre justo. So in other words, there's no question regarding his innocence. Así que en otras palabras, no hay pregunta sobre su inocencia. So you have a woman here. Así que tienes una mujer aquí, There's no indication she's watching the trial. no hay ninguna indicación que ella está mirando lo que está sucediendo. There's no indication that she's watching it on Fox News or MSNBC. No hay indicación que lo está mirando por televisión en Fox News o otro canal, But she knows something for certain. pero ella sabe algo por cierto. Something kept her up all night declaring his innocence. Algo lo mantuvo despierta toda la noche declarando su All justicia. of heaven was hovering over this trial, Todo el cielo estaba sobre este momento, waiting to deliver Jesus esperando a libertar a Jesús, due to him being the Son of God. porque él era el Hijo de Dios. Remember, the word says that Jesus said, don't you know I can call on 12 legions of angels to deliver me? Recuerda que la palabra dice que Jesús dijo, no sabes que puedo llamar a 12 legiones para que me salven. But again, Jesus said it has to be fulfilled. Pero otra vez Jesús dijo, tiene que ser cumplido. It has to be fulfilled. Tiene que ser cumplido. 1 Peter 2:22. Primera de Pedro 2:22. The 24, it says, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness, for by his wounds you were healed. Dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. So not one failure, Así que este fracaso, not one fault, ni un fracaso, ni una falta, not living a private life or a hidden life. ni vivir una vida privada o vida escondida. There is nothing that Pilate could do to find him as guilty. No había nada que Pilato podía hacer para encontrarlo It even says in culpable. verse 23, well, why should I release him? What evil has he done? Y aún en versículo 23 dice, ¿qué mal ha hecho? So in other words, Pilate says, I can't charge anything to his account. En otras palabras, Pilato dice, no puedo cargarle nada a su cuenta. He's perfect. Es perfecto, He's innocent. es inocente. What should I do to this man? ¿Qué le haré a este hombre? So he's standing there next to Barabbas, who's guilty beyond a shadow of a doubt. Así que está parado aquí al lado de Barrabás, que es más culpable, And then you have Jesus. y luego está Jesús. Innocent, Inocente, perfect, perfecto, sinless. sin pecado. His wife says he's Su righteous. esposa dice que es justo. Pilate says, I find no fault in him. Pilato dice, no encuentro mal en él. And then the word says Y la palabra that he dice committed no sin. que él cometió ningún pecado. In Isaiah 53, it says that he poured out himself to death and was numbered with the transgressors. Verse 12. It says he poured himself out to death and was numbered with the transgressors. En Isaías 53, The last part 12, of it. dice, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. So again, he was treated as guilty, Así que otra vez fue tratado como culpable and he was counted as somebody who was sinful just like the rest of y fue us. contado como alguien que era lleno de pecado como nosotros. So I want to paint this picture of what Jesus did on the cross. Así que quiero pintar esta imagen de lo que Jesús hizo en la You have cruz. one extreme, Tienes un extremo, being a murderer, guilty, siendo asesino y culpable, and then you have another extreme, y tienes otro extremo, being perfect, siendo perfecto, being without sin, siendo sin pecado and without pressure. y sin presión. Hebrews 4:15, it says, for we don't have a high priest who can't sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin.
Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. So Jesus felt the pressure but never sinned. Así que Jesús sintió la presión, pero nunca pecó. He was tempted but never sinned. Era tentado, pero nunca He pecó. never failed. Él nunca He was the perfect sacrifice. falló. Él era el sacrificio There are perfecto. religions that just teach he's a prophet. Hay religiones que enseñan que era solamente There un are profeta. religions that teach that he is just a good teacher. Hay religiones que enseñan que But no, solamente era he un was buen the maestro. perfect sacrifice. Pero no, él era el sacrificio God in the perfecto. flesh, Dios en la carne. Jesus Christ, Jesucristo, who is perfect. quien es perfecto. And this is what makes this story so powerful. Y esto es lo que hace esta historia tan poderosa. Again, you have the two extremes. Otra vez tienes los dos extremos. You have one person guilty of murder, Tienes una persona culpable de asesino, clearly guilty. claramente You have culpable, another person clearly innocent. y otra persona claramente inocente. And now they're standing awaiting judgment Y ahora están parados esperando juicio in the exact same place, en el lugar, en el mismo lugar, waiting their fate. esperando su fe. What would happen? ¿Qué sucederá? The guilty, ¿Culpable the innocent, y inocente? they're waiting their judgment. Están esperando su juicio. Let's go back to the main text, Matthew 27. Vamos a regresar al texto principal, Mateo 27. Now, what we see next Lo que vemos después is truly the gospel taking place. es verdaderamente el evangelio tomando lugar. Verse 25 and 26. Versículos 25 y 26. It says, and all the people said, his blood shall be on us and on our children. Then he released Barabbas for them, but after having Jesus scourged, he handed him over to be crucified. Dice, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. So now Jesus takes the place of Barabbas. Entonces ahora Jesús toma el lugar de Barrabás. Again, the one who committed no sin, the perfect one, Otra vez el que cometió ni un pecado, el perfecto, stood in the place of a sinner, se puso en el lugar de un stood in the pecador, place of a murderer, se paró en el lugar de un asesino and identified with y Barabbas. se identificó con Barrabás. He took his shame, Él tomó su vergüenza, he took his guilt, tomó su culpa and he took his guilty verdict. y tomó su veredicto de culpable. You see, God doesn't overlook sin. Porque ves, Jesús no sobremira el pecado. God didn't overlook Barabbas' sin, Dios no sobremiró el pecado de Barrabás, but he judged it in Jesus. pero tomó juicio en Jesús. And God doesn't overlook our sin, Y Jesús no sobremira nuestro but God pecado, judged our sin in Jesus. pero Dios hizo su juicio en nuestro pecado en It Jesús. says in the word that he was the perfect man, Dice en la palabra que él era un hombre that he perfecto, didn't deserve death, que él no merecía and he muerte, willingly stepped into that place. y él solo se metió en ese lugar. Remember in the Garden of Gethsemane, ¿Te acuerdas en el jardín de he said, Getsemaní? if it's possible, Él dijo, si es posible, let this cup pass for me. deja que este vaso pase sobre But mí, nevertheless, not my will, but your will be done. pero que no sea mi voluntad, pero tu He had all voluntad. authority to not accept that. Él tenía toda la He autoridad had para no authority aceptar to eso. not be crucified. Él tenía la He autoridad de had, no ser he had crucificado. authority to not step in your place. Él tenía la autoridad de But no he stood meterte in en your tu lugar, place. pero él se paró en tu He lugar, accepted your sin. aceptó tu He pecado, accepted your guilt aceptó tu culpa, and tu culpa, identified with us y se identificó con nosotros so we can identify with him. para que nosotros podamos You see, identificarnos that's con the él. gospel. Porque esto es el And that's evangelio the great y exchange. este es el gran That intercambio. there is nothing that we could have done to earn it. Que no había nada que podíamos hacer There para is nothing merecerlo. that we could have done to deserve it. No hay nada que podíamos hacer para But when we call merecerlo. on the name of Jesus, Pero cuando llamas al nombre de Jesús, he forgives Él perdona and he responds. y responde. The great El exchange. gran intercambio. That you didn't deserve anything that he gave you. Que tú no merecías nada de lo I que didn't Él te deserve dio. anything that he gave me. Yo no merecía nada de lo que But me he dio, gave it willingly pero Él lo dio voluntariamente and freely y gratis. because I am in him Porque yo estoy en Él and I identify with him. y yo me identifico en Él. He willingly did this. Él lo hizo voluntariamente. I think a lot of times we take for granted that message, right? Yo creo que muchas veces tomamos este mensaje muy It ligeramente. may not be the most exciting thing to talk about Tal vez no es la for cosa some people, más emocionante en la cual but platicar if para the alguna gente. resurrection and the crucifixion does not stir you, Pero si la resurrección y crucificación no te conmueve, you might want to get born again. tal vez tienes que nacer de Because, nuevo. man, it's the only way that we can communicate with him, like I said earlier. Porque como dije, esta es la única manera que podemos It's the comunicar con only Él. way that we can have a relationship with him. Es la única manera en la que podemos tener relación con Él. Look at this scripture, Isaiah 53, 5 and 6. Vamos a Isaías 53, 5 y 6. But he was pierced through for our transgressions.
He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. All of us like sheep have gone astray. Each of us have turned to his own way, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. So again, this is the great exchange. Sí, otra vez aquí está el gran This intercambio. is substitution. Esta es la What sustitución. does substitution mean? It's one of those big words. ¿Qué significa sustitución? Es It una de means las we should palabras have been grandes. there Significa que and deberíamos we were haber estado allí substituted in the place of y Jesus. fuimos sustituidos en el lugar de Jesús. So the word, again, it says the Lord caused the iniquity of us all to fall on him. Sí, otra vez la palabra dice que Dios causó que nuestra iniquidad cayera sobre él. So again, it should have been us. Así otra vez debería haber sido nosotros. It should have been you Debería labeled haber as sido guilty. tú que era el culpable. It should have been you paying the price for your sin. Debería haber sido tú pagando el Again, precio por this tu is the whole pecado. point of the resurrection, Otra vez, este es todo el punto de la that resurrección. there had to be a perfect Que sacrifice. tenía que haber un sacrificio perfecto And the only one who could do that was Jesus Christ. y el único que podía hacer eso era The Jesucristo. only one who could take your sin was Jesus El único Christ. que pudo tomar tu pecado era Many Jesucristo. people tried to pay the price. Mucha gente trató de pagar el Many precio. people tried to atone for their sins. Mucha gente trató de pagar por sus There's a pecados. lot of Catholic traditions that said you have to climb over rocks and scrape your knees to pay the price for your sin. Hay religiones católicas que dicen que tienes que caminar sobre tus raíces, sobre piedras para pagar por tus pecados. No, I'm sorry, but you are not impressive enough to get your sins forgiven by God. Perdóname, pero tú no eres lo suficiente impresionante para que Dios te perdone tus pecados. But that's good news. Pero eso es buenas Because noticias, neither am I. porque tampoco lo soy yo. None of us could have done it. Ni uno lo podíamos haber hecho, It was only him. solamente Él. The Bible says in 2 Corinthians 5:21, it says, He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. So again, you're dead in your sins. Otra vez, estabas muerto en tu pecado. Nothing you could have done. No había nada que podías hacer. Remember, we talked about Ephesians chapter 2, right? Recuerda, hablamos de Efesios capítulo 2. It says you were dead in your sin. Dice que tú estabas muerto en tu pecado. Not kind of dead, No medio muerto, not sort of dead, no casi muerto, completely dead. completamente muerto. Think of it like this. Piénsalo de esta manera. This is you, Este eres tú, completely dead. completamente muerto. There was nothing you could have done. No había nada que podías hacer. If somebody walked in front of you, Si alguien caminaba enfrente de ti, no reaction, right? no hay reacción, ¿verdad? If somebody did something to you, Si alguien te hace algo, if somebody tried ministering to you, si alguien te quería ministrar, no reaction. no hay reacción. You couldn't reach for God. No puedes alcanzar a You, Dios, you couldn't try and gain your salvation. no puedes tratar de agarrar tu salvación, But when Jesus took Barabbas' place, pero cuando Jesús tomó el lugar de Barrabás, Jesus took your place. Jesús tomó tu lugar. And when Jesus took your Y cuando place, Jesús tomó tu lugar, it says in the word, He breathed life into you. la palabra dice que And the Él Spirit of God came on the inside of Que you, Él puso and su you were vida en raised ti. into this God kind of life. y Él puso su espíritu en tu vida. Again, nothing you could have done Otra vez, no hay nada que podías hacer, earned that. mereció eso. Dead men can't raise Los themselves. hombres muertos no se pueden levantar ellos Dead mismos. men. Hombres muertos, This is deep. esto es profundo. Dead men are dead. Los hombres muertos están muertos. There's no reaction. No hay reacción. You were dead. Tú eras muerto. You were Barabbas. Tú eras I Barrabás. was Barabbas. Yo era Barrabás. Amen. We have to remember this. Tenemos que recordar esto. I was nervous doing that. I was nervous when I was like, should I do that? Estaba I was nervioso like, I'm going to pensando, be out of breath when I get back up. debería de hacer esto porque But we need to understand this picture. me va a faltar el aire, pero tienen que entender esta imagen. So again, nothing you could have done Así que otra vez, nada que podías could hacer earn you favor with God. te podía ganar el favor con Dios. I don't stand before God now Yo no me paro enfrente de Dios ahora trying to become righteous. tratando de hacerme justo. I don't do that. Yo no hago eso. I don't stand before God as Barabbas. Yo no me paro enfrente de Dios como Barrabás. I was Barabbas, Yo era Barrabás. and now I stand before God as
holy. Y ahora me paro enfrente I de stand Dios before him as righteous. como santo, I justo. stand before him as anointed. Me paro enfrente Come de on, Él this is como what he has ungido, done on the cross for us. porque esto es lo que Él ha hecho en la cruz And por now we're going to look nosotros. at this and finish right here. Y ahora vamos a terminar con esto. But God. Go ahead and say that. But God. Pero Ephesians Dios- 2, 4 and 5 En Efesios 2, 4 y 5. says, but God, Pero Dios, man, you don't know what I've done. tú no sabes lo que yo he hecho. But God, Pero Dios, you don't know the sin I've committed. tú no sabes el pecado que yo he But cometido. God, Pero Dios, you don't know the thoughts that I thought. tú no But conoces los God, pensamientos que he it says, tenido. but God, Dice, pero being Dios, rich in que mercy, es rico en because misericordia, of his great love with which he loved por us, su gran amor que nos amó, even when we were dead in our transgressions, aun cuando éramos muertos en nuestras made us alive transgresiones, together nos hizo vivos with juntos Christ. con Cristo. By grace, Por gracia, you have been saved. tú has sido salvo. So now back to the story. Así que ahora de regreso a la You historia, have Barabbas standing there guilty, right? tienes Barrabás parado He aquí gets let culpable. go. Lo sueltan. And what's the rest of the story? ¿Y qué es el resto de la historia? If you keep reading to the end of Matthew, Si sigues leyendo al final de Mateo, there's no more indication of Barabbas. ya no hay ninguna indicación de Barrabás. Barabbas' sin is not built up or remembered anymore. Ya no se recuerdan del pecado de Barrabás. When you are placed in Christ, Cuando tú estás puesto en Jesús, your sin is not brought up anymore. tu pecado ya no regresa. Like I said, you may have identified with Barabbas, we may have been Barabbas, Como dije, tal vez te identificabas con Barrabás, but podías we haber now sido Barrabás, identify with Christ. pero ahora nos identificamos en In Cristo. Him we live and move and have our being. En Él nos movemos, vivimos y somos. In Him we live and move. En Él nos vivimos y In movemos. Him we communicate. En Él comunicamos. In Him we breathe. En Él respiramos. This is the power of the cross Este es el poder de la cruz leading up to the resurrection. yendo hasta el Calvario. And like I said earlier, Y como dije well, anteriormente, what is the importance of talking about this? pues ¿cuál es la importancia de hablar de esto? Because in order to appreciate the resurrection, Porque para poder apreciar la resurrección, you have to understand the great exchange. tienes que entender el gran Because intercambio. the only way there could be a great exchange Porque la única manera que pudo haber un gran intercambio is because of the resurrection. es por la resurrección. Aren't you grateful ¿No estás that you agradecido stand before que God te paras enfrente de Dios with an open line of communication? con una comunicación abierta, libre y abierta? So you're not Barabbas. Así que tú no eres Barrabás, You're righteous. tú eres justo, You're holy. tú eres santo, You're accepted. tú eres aceptado, You are more than tú eres conquerors. más de The victorioso. Bible says, thanks be unto God who always causes us to triumph. La palabra dice gracias a Dios que siempre nos causa ser victoriosos. You are in Him Tú estás en Él because of what He was going to do on that Sunday. por lo que Él iba a hacer ese domingo. Aren't you grateful? ¿No estás So, agradecido? Father, in the name of Jesus, let's stand to our feet. Vamos a pararnos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de we're Jesús, just grateful. estamos We're agradecidos. grateful for your blood. Agradecidos We're por tu thankful for sangre. your sacrifice. Agradecidos We're por tu thankful sacrificio. for what you are about to do on the resurrection. Agradecido porque vas a hacer Lord, en la we look to resurrección. you. Dios, miramos We hacia thank you, ti. Father God, for drawing people to you on Te Sunday. damos gracias por We traer la thank you for gente a pricking the este hearts of people. domingo. Gracias por tocar los We corazones de thank la you, Lord gente. God, for a mighty outpouring of your Spirit on Te Sunday. damos gracias por un derramamiento profundo de tu We thank you espíritu that este souls will domingo. be Te saved, damos gracias que las almas serán bodies will salvadas. be healed, Cuerpos serán that the sanados. life of God will come into people's hearts Que la vida de Dios vendrá a los corazones de la because gente of the resurrection. por la resurrección. Lord, there's power in the resurrection. Padre, hay poder There en is la resurrección. power in your blood. Hay poder en tu sangre. We thank you, Father, Te damos gracias, for Padre, the redeeming power of the blood. por el poder redimido de la We sangre. honor you, Te honramos we magnify you, magnificamos. and we thank you, Father God, y te damos gracias, for your Padre, mercy towards por us. tu misericordia sobre God, nosotros. thank you that we're not Barabbas, but we're righteous Padre, gracias que no somos Barrabás, pero somos because of justos what you did on the por cross. lo que tú hiciste en la cruz. We worship you. Te adoramos. Thank you, thank you, thank you Gracias, gracias, gracias for your blood. por tu sangre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Well, God is good. Dios es bueno. I told you Les dije